बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्क्रीन पे आपको टूटी गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये कहीं और नहीं, इस्लामाबाद के अंदर आज इतनी शदीद ज़ालाबारी हुई कि लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए। बहुत ज्यादा तादाद में लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को सोलर सिस्टम टूट गए। इमरान साहब, इस बात को फ़लस्तीन के साथ जोड़ा जा रहा है कि फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी हो रही है और पाकिस्तान चूंकि वाहिद एटॉमिक पावर है, हमारे हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अल्लाह ने अपना अजाब आज पाकिस्तान में दारुल खिलाफा में दिखाया है। और ये जो ज़ालाबारी बताई जा रही है, आज से पहले इस्लामाबाद में इतनी शदीद ज़ालाबारी नहीं हुई। उस्मान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो आज का मंजर लोगों ने देखा, अचानक से गर्मी की शिद्दत, शदीद तरीन गर्मी पड़ रही थी, 41 टेम्परेचर था, और उसके साथ ही एकदम मौसम करवट लेता है और तूफ़ानी बारिश का मंजर बन जाता है और ज़ालाबारी शुरू हो जाती है। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआओं का सदका है कि हम यकमुश्त तबाही की तरफ नहीं जा रहे, और हमें ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हर बार फिर माफ़ी मांगने का मौका दे देते हैं। यकीन कीजिएगा, आज से पहले जो उम्मतें थी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, वो कोई बहुत बड़ी गलतियां नहीं किया करते थे। उन उम्मतों में हमेशा एक गलती पाई जाती थी। अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ले लेंगे तो उसमें एक गलती थी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ले लेंगे तो उनकी कौम में एक गलती थी, ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे तो उनकी कौम में भी एक गलती थी। आज मुझे ये बताएं, बहसीयत कौम पाकिस्तान की मिसाल ले लें, पाकिस्तान में ममालिक को छोड़ दें, हमारे अंदर कौन सा ऐब नहीं मौजूद। आप बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ बहनें बेटियों की इज्जतें रुसवा हो रही हैं, वहाँ के बुजुर्गों को न जाने हर लम्हे किस किस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, और 55,000 मुसलमान लुकमाए अजल बन चुके हैं। कौन से वक्त को ये देख रहे हैं? क्या मौत बरहक नहीं है? एक एटमी पावर, आपको पता है कि जब फ़लस्तीन को ये पता चला था कि पाकिस्तान आज एटमी पावर बन गया है, तो सबसे ज्यादा खुशी उन्होंने मनाई थी कि अब इस्राएल हमारी तरफ देख भी नहीं सकेगा। तो क्या हुआ आज? आज आप देख लें कि हमारी कौम, सारी कौम सोई हुई है, और अल्लाह पाक अपनी तजल्लियां दिखा के अब भी कह रहे हैं कि इबरत हासिल कर लो, अब भी कह रहे हैं कि सबक हासिल कर लो। ये तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर हुआ कि एकदम मौसम बदला, अल्लाह पाक की आजमाइश आई और लोगों की खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई, लोगों के घरों के शीशे टूट गए। मसाजिद के अंदर फैसल मस्जिद, जो पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसके अंदर ज़ालाबारी हुई और अंदर जाके बारिश का पानी गया, ज़ालाबारी गई, शीशे टूट गए। ये सब चीज़ें क्या हैं? अल्लाह पाक की तरफ से इंडिकेशन है कि मेरे बंदो, अब भी संभल जाओ, अब भी माफ़ी मांग लो, अब भी तौबा कर लो। और बात यहाँ नहीं रुक रही है। आज सुबह नमाज के टाइम आपको पता चला है कि ज़लज़ला आया, बिल्कुल वो 5.9 का था। मुझे ये बताएं, क्या 2005 का मंजर हम भूल चुके हैं? कल भी आया ज़लज़ला, परसों भी आया। अब मुझे ये बताएं, आप देखें, आप खुद बता रहे हैं कल भी आया, परसों भी आया, तो ये किस चीज की तरफ इंडिकेट हो रहा है सारा कुछ? ये अल्लाह वार्निंग दे रहे हैं। देखें, आपको मैं एक बात बताता चलूं, किसी भी कौम पे अजाब आता है ना, तो वो एक इंडिविजुअल शख्स की वजह से नहीं होता। अगर फर्ज करें वहां पे 10 बंदे गुनाहगार हैं ना, तो अगर बाकी 90 बंदे ठीक हैं तो वो भी उसकी पदाश में पिसने होंगे। आज अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, बड़े दीनदार भी हैं, बड़े नेकोकार हैं, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है, तो ये जो गुनाहगार हैं इनको सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो गुनाहगार होते हैं और जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ लें, पकड़ कह लें आती है, तो उसके साथ साथ नेकोकार भी उस आजमाइश का शिकार ज़रूर होते हैं, उस अजाब का शिकार ज़रूर होते हैं। यहाँ पे ज़रूरत उस्मान भाई अब इस अमर की है कि हम ये देखें, आप साथ साथ वीडियोस दिखा रहे हैं लोगों को, ये तौबा का मकाम है। लोगों के छतों के ऊपर जितने भी सोलर पैनल लगे हुए थे तबाह हो गए, जितने भी लोगों के घरों के शीशे थे वो तबाह बर्बाद हो गए। और आप गौर करें उस्मान भाई, आप सिर्फ ये देखें कि आप वीडियोस में भी दिखा रहे हैं, ये जो ओले पड़ रहे हैं यार, ये मैं तो हैरान हूं, ये पत्थरों के बराबर इनके साइज हैं, बहुत बड़ा साइज है।
یہ عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دیکھیں مری میں ہر سال ژالہ باری ہوتی ہے, کیا ہے وہ ریشم کی طرح ہوتی ہے, پھوہار ہوتی ہے, آہستہ آہستہ آتی ہے, وہ چیز ہو رہا ہے, یہ چیز ہو رہا ہے, اور یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اللہ کے عذاب ایسے ہی ہے. دیکھیں اللہ نے ابابیلوں سے ہاتھی نہیں مروا دیے, ایسا ہی ہے. یہ واقعات ہم سے کیا بھولے ہوئے. اچھا آج تھاکوٹ میں آسمانی بجلی گری ہے, کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اس ٹائم پہ سٹی کے اندر پانی آیا, ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے اور رستہ بند ہو گیا ہے. اور اتنے شدید یہ رستہ بند ہوا ہے نا, کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 10 دن تک بھی یہ رستہ نہیں کھول سکتا. تو کے ناران سے بھی بند ہے, 3-4 دن یا 5 دن اس کو لگیں گے کھلنے میں. دوسری سائڈ پہ آپ کا تو بابو سر سے بھی رستہ بند ہے, جو آپ جاتے تھے یہاں پہ گلگت والی سائڈ سے, ٹھیک ہے. تو بھی بند ہو گیا, بابو سر بھی بند ہو گیا. اس ٹائم پہ آپ کا رابطہ گلگت کے ساتھ کٹا ہوا ہے. دیکھیں عثمان بھائی, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, ایک طرف ہم 3-4 دن ہفتے سے سارے لوگ دعائیں مانگ رہے تھے, ترس رہے تھے کہ بارش ہو بارش ہو. ایک دم بارش کا آنا اور اس طریقے سے سیلابوں کا امڈ آنا, ژالہ باری کا ہو جانا, یہ سب چیزیں اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہیں. بجلی کا ایسے گرنا, دیکھیں ہمیں توبہ کرنی ہے, ہمیں معافی مانگنی ہے. میں کہتا ہوں یہ شاید میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہر انسان جب تک یہ نہیں سوچے گا انڈیویجول کہ یہ میری غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یقین کیجئے گا ہم یاد رکھیں کہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ دن دور نہیں کہ جب مکمل طور پہ اللہ کی پکڑ ہمیں آ جائے گی. دیکھیں فصلیں کھڑی ہیں, اس صورتحال میں فصلوں کا کیا حال ہوگا آپ بتائیں, تباہ ہوگی. کیا یہ اربوں روپے کا نقصان نہیں ہے؟ پہلے ہی کسان آپ کے سامنے, آج بھی میں دیکھ رہا تھا ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر انہوں نے احتجاج رکھا ہوا ہے. وہ کیا احتجاج کر رہے تھے کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں. جب اس طرح کی ژالہ باری ہوگی, اس طرح کا ایک دم سے طوفان آئے گا, تو مجھے بتائیں وہ تو آلریڈی مرے ہوئے ہیں, اور مر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ روڈوں کے اوپر دیکھ لیں, اب یہ دیہی علاقوں میں جو سیلاب ایک دم امڈ آیا, مجھے یہ بتائیں وہ لوگ پہلے ہی بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں. ایسا ہی. دیکھیں ہم معاشی طور پہ پہلے ہی تباہی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. مختلف لوگ, آپ پاکستان میں اس ٹائم شرح دیکھیں, نہوندگی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 68 یا 78% ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھا پا رہے ہیں, دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے ان کے لیے. یعنی اتنی ہم غربت کے نیچے گئے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک دم ژالہ باری کا ہونا, سیلاب کا آ جانا, یہ سب زلزلے کا آ جانا, یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ صرف ایک چیز ہے, ہم اللہ کے پیارے حبیب نے جو اس امت کے لیے دعا مانگی ہوئی تھی نا, یہ ہم اس دعاؤں کا صدقہ بچے ہوئے ہیں. نہیں تو یقین مانیں جو ہمارے اعمال ہو چکے ہیں. دیکھیں اگر پہلی بات ہے ہم سب بہت گناہ گار, اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز کا تکبر ہے. یعنی کہ تکبر میں ہم اس قدر آگے ہو گئے کہ ہم جو 2 بندے, ایک نمازی جا رہا ہے, 2 بندے نماز نہیں پڑھتے, تو یقین مانے وہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس ہماری قوم کا کیا بنے گا جب تک ہم ایک دوسرے کو دین کی طرف نہیں لائیں گے, دین کی رغبت نہیں دلائیں گے. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے, اور اس چیز کا حل کیا ہے جو میری نظر میں عثمان بھائی, اجتماعی توبہ اور اللہ کی طرف اپنا رخ اللہ کی طرف کر لینا. یہی ہماری معافی کا واحد ذریعہ ہے. ہم حجوں میں بھی بہت آگے ہیں, عمروں میں بھی بہت آگے ہیں, ہر کاموں میں بہت آگے ہیں, لیکن ہم انسانیت کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کس چیز پہ؟ انسانیت پہ. دیکھیں کل کے پرسوں ایک واقعہ پیش آیا جب 8 یا 10 بچوں کو زہریلی کسی نے مٹھائی کھلائی. اب کیا ان بچوں کے ساتھ حافظ آباد, اب یہ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ بچوں کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے, کھیلتے ہوئے بس کسی نے جا کے مٹھائی دے دی, 2 کے 3 بچے فوت ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں ہم انسانیت کے اس قدر نچلے درجے پہ جا چکے ہیں کہ اب کس لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتا. بالکل ایسے ہی. بہرحال میں اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑا سانحہ آج رونما ہوا, سیلاب کا کہہ لیں, زلزلے کا کہیں یا ژالہ باری کا کہیں,
जिन लोगों का नुकसान हुआ मैं यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह तो अपने प्यारे हबीब के तुफैल इनका नुकसान भी पूरा कर, और बायसीयत कौम हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस कौम पे अपना रहम कर और इस पाकिस्तान पे अपना रहम कर। ये कलमे के नाम पे हासिल किया गया था, या अल्लाह इसे ता क़यामत कायम और दायम रख, और जो लोग बेचारे परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर। और ख़ास तौर पे मैं फिर 57 ममालिक का जिक्र करूंगा कि इनको चाहिए कि फ़लस्तीन की तरफ अपनी नज़र कर लें। ऐसा ना हो कि देखें जो वो शहीद हो रहे हैं वो तो अल्लाह का और उनका मामला है, लेकिन जो पीछे हम रह जाएंगे। याद रखिएगा, जब भेड़िया या कोई भी दरिंदा किसी एक जानवर को पकड़ता है तो बाकी ये समझते हैं कि हम बच गए, हालांकि वो बचे नहीं होते, नेक्स्ट नंबर उन्हीं का है। अब मैंने कल देखा है कि अमेरिका ने खुली बात कर दी है कि नेक्स्ट नंबर ईरान का है। अब अगर ये मामला चलता रहा तो क्या पाकिस्तान बच जाएगा? नहीं बचेगा, ये एटम बम अपने पास ही रखेंगे और यहूदी ताकत इनके ऊपर गलबा पा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इमरान साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपकी जो राय है ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।